হেল্ল', জয় RCM, জয় হৰিচন্দ জীৱানী। আচ্ছা, আমাৰ ইয়াত যিটো আমি অৰ্গেনিক যিটো গাৰ্ডেন গল্ড মানে হৰিচন্দ জীৱানী প্ৰডাক্ট দি এইটো মই প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ নিজৰ ঘৰৰ ছাদৰ ওপৰত। প্ৰথম এইটো হেৰিটো কি কয় মানে অসমীয়াত কি কয়, আচ্ছা যি হ'ব আৰু এইটো বস্তুটো চাই লওক, বঢ়িয়াকৈ ভালেই হৈছে পূৰা। এইটো হ'ল লেচাৰা বুলি কয়, লেচাৰা অসমীয়াত লেচাৰা বুলি কয়। লেচাৰা আৰু এইটো বিলাহীৰ গাছ আৰু বেঙেনা একেলগত এটা জেগাতে হৈ গৈছে। এইটো হ'ল আৰু ছেকেণ্ড আপোনাৰ এইটো হ'ল জলকীয়া। জ্বালাটো মই এইটো দিছোঁ, জ্বালাৰ গছবিলাক এতিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে ডাঙৰ হোৱা। এইটো পূৰা জ্বালা কিছুমান বেছিকৈ দিছোঁ, চাই লওক। এইটো জ্বালাৰ গাছ আৰু এইটো মাছৰ কাৰ্টন যে আছে না, কাৰ্টনতেই দিছোঁ। আৰু গোটেইটোত কিন্তু মোৰ চব গোটেইটোত হৰিচন্দ জীৱানীৰ প্ৰডাক্ট যিটো গাৰ্ডেন গল্ড এইটো মিক্স কৰা আছে, সেইকাৰণে অলপমান দেখাত ভালো হৈছে দিয়কচোন। এই চাওক, এইটো বিলাহীৰ গছ আৰু লগত আকৌ হেৰি বেঙেনাৰ গছ, বেঙেনাটো দেখা পালে না, বেঙেনা। তাৰপিছত লগত এইটো ভেন্দিৰ গাছ, ভেন্দিটো আপোনাৰ সৰু হৈ গৈছে ধৰা, এই যে সৰু সৰু ভেন্দি আপোনাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে। তাৰপিছত এইটো হ'ল হেৰি এই যে বিনৰ এইটো বিনৰ হয়, এই যে লগত এটা লাওৰ গছো আছে। এই যে লাওৰ গছটো আহি যায়, এই লাওৰ গছটো ধৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে, সৰু সৰু আছে। এইটো লাও আৰু এইটো কেৰেলাৰ গছ, এই যে কেৰেলা, আৰু মাজত আৰু এইটো হেৰিও আছে, এই যে জলকীয়াও আছে। তাৰপিছত আকৌ টপতো মই দিছোঁ পূৰা বেঙেনাৰ গাছ, এইটো বেঙেনা, এইবিলাক চব বেঙেনা আৰু জলকীয়া একেলগত দিছোঁ। তাৰপিছত এইটো জলকীয়া ভেৰাইটি জলকীয়া আছে, এইটো ডাঙৰ জলকীয়াটো এই যে আৰম্ভ হৈ গৈছে, দেখা পাইছে না, এইটো জলকীয়া হয়। পূৰা এইটো বাগানৰ নিচিনা মই বনাইছোঁ। জলকীয়া, বিলাহী লগত বিলাহীৰ জলকীয়াৰ লগত ফুলৰ গাছ এটাও ওলাই আহিছে, এইটো ৰাখিছোঁ ভাল লাগে বুলি। এইবোৰ মই গোটেইটো মানে RCM প্ৰডাক্ট যিটো মই ইউজ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে সকলোক মই দেখাই আছোঁ। এইটো সকলোৱে কৰিলে এনেকুৱা, যদি কিবা চাদডাল থাকে চাদডালতো কৰিব পাৰে, তলতো কৰিব পাৰে। মই তলতো কৰিছোঁ, তলৰখিনি বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে। এইটো ওপৰতো মই আজি অকণমান দেখাই আছোঁ। এইটো হ'ল RCMৰ প্ৰডাক্ট, অৰ্গেনিক প্ৰডাক্ট দি মই এইটো কৰিছোঁ। तो हिंदी কিছুমান কথা कम, ये RCM का प्रोडक्ट लेके मैं ये जो ऑर्गेनिक जो फसल जो किया है, तो इसलिए आप लोग भी इसी हिसाब इससे तरीक़ा से आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाना चाहिए। क्योंकि आज का डेट में सब्ज़ी बाज़ार में बहुत माने केमिकली आता है ना, इसलिए दिक्कत आता है। तो जितना सकेगा आप घर में छोटा टॉप लेके, छोटा मांस का कार्टन लेके, थोड़ा ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट RCM का जो गार्डन गोल्ड है ना, गार्डन गोल्ड लेके आपको बनाइए, अच्छा से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेगा। और धान खेत तो भी होगा, लेकिन ये हम लोग का टाउन में तो धान खेत कहाँ होगा, इसलिए जो सब्ज़ी खेत हम लोग RCM का जो गार्डन गोल्ड लेके ही हम लोग शुरू किया है। तो आपको भी मैं
रिक्वेस्ट करके बता रहा हूँ, जो RCM ID है तो थोड़ा गार्डन गोल्ड 1 पैकेट 2 पैकेट लेके ऐसे थोड़ा साथ में गोबर देने से अच्छा है। गोबर नहीं होने से भी माटी का साथ मिला करके देने से भी ऐसे होगा। हम लोग का इधर तो गोबर की कहाँ मिलेगा, तो इससे इसी हिसाब से करना है, क्योंकि RCM स्वास्थ्य रक्षा का काम करता है ना। जितना प्रोडक्ट है, खाने का चीज़ हो, सब्जी हो, और आपका कपड़ा हो, सब कुछ मैंने ऑर्गेनिक मैंने नेचुरल है ना, इसलिए वो आप लोग एक्सेप्ट करना है। जो RCM का ID था, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, सब चीज़ RCM में मिलता है। तो यह मैं ख़त्म कर रहा हूँ मेरा वीडियो। थैंक्स। जय RCM, जय हरिश्चंद्र जीवनी।